ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ میں بہت حیران تھا اور ابھی تک مجھے اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت سے مسلسل یہی سوچ رہا تھا اور پھر میں جا کر اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے جو کبھی سوچا نہیں تھا وہ آج ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ میں تو ایک سیدھی سادھی اور آرام سے زندگی گزار رہا تھا، پھر اتنا بڑا بدلاؤ زندگی میں آ گیا کہ میں سوچتا ہی رہ گیا۔ میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ میری بیوی ایک ایسی عورت تھی جسے پانے کی چاہت کوئی بھی مت کر سکتا تھا۔ وہ نماز روزے کی پابند تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پردہ کرتی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ شادی سے پہلے میں لڑکیوں کو تکتا رہتا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر نظریں نیچی نہیں کی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے بھی ماڈرن اور زمانے کے ساتھ چلنے والی بیوی ملے۔ لیکن شادی کے بعد جب میری بیوی کو پردہ کرتے دیکھا اور اسے اس طرح نماز کا پابند دیکھا تو میرے دل میں خود بخود ہی خدا خوفی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اس لیے اب جب بھی کوئی عورت میرے سامنے آتی میری نگاہ خود بخود جھک جاتی۔ میری بیوی کے ساتھ نے مجھے بہت تبدیل کر دیا تھا، اور ایسا اس نے زبردستی نہیں کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں خود ہی بدلتا چلا گیا۔ میرا نام بلال ہے اور میری بیوی کا نام ثانیہ ہے۔ ہماری شادی گو کہ ارینج میرج ہے۔ اماں نے ثانیہ کو کسی کے گھر میں میلاد پر دیکھا تھا۔ وہاں پر اماں کو ثانیہ بہت اچھی لگی اور اماں نے تو جیسے میرا پیچھا ہی لے لیا۔ اماں روز مجھے فون کر کے کہتی کہ بیٹا جلدی گاؤں آؤ، میں نے تیری بات پکی کرنی ہے ثانیہ کے ساتھ، تیرا رشتہ کرنا ہے۔ نہ جانے اماں کو ثانیہ میں ایسا کیا نظر آیا کہ اماں نے رات دن میرا دماغ کھا رکھا تھا۔ مجھے اب کوفت ہونے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی چھٹی آئی میں گاؤں پہنچ گیا۔ اماں نے ثانیہ کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا لیے۔ مجھے اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ پردہ کرتی ہے اور شادی سے پہلے میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ بھلا آج کل کے دور میں کون پردہ کرتا ہے؟ لیکن نہ جانے کیوں میں نے کس طرح ثانیہ کے لیے ہاں کہہ دی۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں اور مجھے بہت دعائیں دیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں نے تیرے لیے جو سوچا ہے وہ بہت اچھا سوچا ہے، اور تو دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تو مجھے دعائیں دے گا۔ میں نے اماں کی خوشی دیکھی تو یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے لڑکی اسی قابل ہو، اسی لیے اماں اتنی تعریفیں کر رہی ہیں۔ اس لیے میں بھی ذرا مطمئن ہو گیا۔ اماں نے منگنی کی رسم کر دی اور شادی 2 ماہ بعد کی فکس کر دی۔ میں واپس شہر اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ مجھے شہر میں کام کرتے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہاں پر ایک جگہ بڑی اچھی نوکری لگ گئی تھی، اس لیے میں شہر میں ہی رہتا تھا، جبکہ اماں اور میری 2 چھوٹی بہنیں دونوں گاؤں میں رہتی تھیں۔ وہ دونوں بھی پڑھ رہی تھیں، دونوں جڑواں تھیں اور ابھی میٹرک کے پیپر دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اماں اور وہ دونوں بھی میرے ساتھ شہر آ کر رہیں، لیکن اماں کسی طور گاؤں والا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ گھر ابا کے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا۔ ابا کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسی سانپ نے ڈس لیا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اماں نے بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر ہم بہن بھائیوں کے جس طرح پرورش کی یہ ہم جانتے ہیں یا ہماری ماں۔ اسی لیے اماں کی خوشی دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ انہیں اصرار نہیں کیا کہ وہ میرے ساتھ شہر آ کر بسیں۔ میں ویسے بھی یہاں پر ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ شیئرنگ پر کم کرائے میں کمرہ مل گیا تھا، لیکن اب شادی کے بعد اگر میں ثانیہ کو یہاں پر لے کر آتا تو مجھے گھر بھی چاہیے تھا۔ اماں نے جھٹ شادی طے تو کر دی تھی، لیکن میرے لیے بہت ساری فکریں تھیں۔ ویسے تو ابا کی زمین سے مجھے اچھا خاصا ٹھیکہ آ جاتا تھا، جس کے ساتھ گھر کا خرچہ بخوبی پورا ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی بیوی کے آنے سے اور بھی کئی ذمہ داریاں بڑھ جانی تھیں، اور میں نے ابھی سے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے ہماری شادی بہت اچھے طریقے سے کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں نے اپنی بہو کے لیے اتنا سارا کچھ بنوایا ہوگا۔ ثانیہ رخصت ہو کر گھر آ گئی
اور جب شادی کی پہلی رات میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اماں نے اس کی تعریف میں جو کلابے ملائے تھے وہ مجھے بالکل سچ لگے۔ ثانیہ واقعی اس قابل تھی کہ اس کی تعریف کی جاتی۔ خود میں نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے لگا کہ ثانیہ کوئی اپسرا ہے یا کوئی حور پری ہے جو زمین پر اچانک ہی چلی آئی ہو۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی کشش تھی جو اپنی طرف کھینچتی، اور میں ایسا اس کی طرف کھینچا گیا کہ پھر مجھ سے اس سے الگ ہونا مشکل ہو گیا۔ ثانیہ ایک مقناطیس تھی جس نے مجھے اپنے ساتھ باندھ کر رکھ لیا تھا۔ وہ بہت دھیمے مزاج کی سادہ سی لڑکی تھی، نماز کی پابندی کرتی تھی اور ہر ایک سے پردہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ دو باتیں بہت اچھی لگتی۔ میں اکثر برملا اس سے اس بات کا اظہار بھی کرتا تو وہ مجھے کہتی کہ نماز تو میں اپنے رب کے لیے کرتی ہوں اور پردہ بھی اسی کو خوش رکھنے کے لیے کرتی ہوں، بس آپ یہ دعا کیا کریں کہ میں اس پر قائم رہ سکوں۔ اس کی بات سن کر بعض اوقات میں شرمندہ بھی ہو جاتا، کیونکہ میں خود بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، جبکہ ثانیہ کے آنے سے میری دونوں چھوٹی بہنوں میں بھی بہت تبدیلی آئی تھی۔ وہ دونوں بھی اب ہر وقت دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھیں اور نماز کی پابندی کرنے لگی تھیں۔ گھر کا ماحول کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ شروع کے 2 ماہ تو ثانیہ گاؤں میں ہی رہی اور پھر میں اسے شہر لے کر آ گیا، کیونکہ مجھے اب شہر میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ بار بار گاؤں آنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے اماں نے سہولت سے مجھے کہہ دیا کہ ثانیہ کو بھی شہر لے جاؤ، اور یوں میں ثانیہ کو لے کر کرائے کے مکان میں آ گیا۔ 2 کمروں کا یہ مکان میں نے بہت شوق سے لیا۔ کرایہ مجھے تھوڑا زیادہ تو لگا، لیکن میں کیا کرتا، اس سے کم کرائے میں کوئی صاف ستھرا گھر مل نہیں رہا تھا۔ ثانیہ شروع میں اکیلے رہنے سے گھبراتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی عادی ہوتی گئی، اور میں تو چھٹی ہوتے ہی گھر بھاگنے کی کرتا۔ مجھے ثانیہ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، اور ثانیہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوتی، اور جب تیار ہو کر بیٹھی ہوتی مجھے بہت اچھی لگتی۔ میں شام کو جب گھر آتا تو وہ دروازے پر میرا استقبال کرتی، میرے لیے چائے بناتی اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایسے ہی پرسکون زندگی کا خواب تو دیکھا تھا میں نے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے یہ خواب بہت کم مدت کے ہوں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد چونکہ میں ہر وقت تقریباً ثانیہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو مجھے بعض اوقات ثانیہ پر بڑا عجیب سا گمان ہوتا۔ وہ اکثر نماز پڑھتی تو کتنی دیر نماز ہی پڑھتی رہتی۔ میں بہت حیران ہوتا اور اس سے پوچھتا کہ آخر اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتی ہے، تو وہ صرف مسکرا دیتی اور کچھ نہ بولتی۔ ثانیہ نے کبھی میرے سامنے بھی اپنا سر ننگا نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی روشنی میں اس کے بال نہیں دیکھے۔ میں ہمیشہ اس سے اصرار کرتا کہ مجھے اپنے بال تو دکھا دو، لیکن وہ نہیں دکھاتی۔ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی بہت آتا۔ آخر وہ میری بات مانتی کیوں نہیں، کیوں ضد کرتی ہے؟ لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی، آج تک اس نے اپنے بال مجھے کبھی نہیں دکھائے۔ وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو حجاب کر کے رکھتی۔ میں بہت حیران ہوتا آخر وہ مجھ سے کس بات کا پردہ کرتی ہے، لیکن ایک یہی بات وہ نہیں مانتی تھی۔ اماں کے ساتھ اکثر فون پر بات چیت ہو جاتی۔ چھوٹی دونوں بہنیں ثانیہ سے بہت اداس تھیں، اور وہ بار بار یہی کہتیں، بھابھی آپ کب آ رہی ہو، بھابھی واپس کب آ رہی ہو۔ ثانیہ مسکرا کر انہیں ٹال دیتی، کیونکہ اس کی زندگی تو میرے ساتھ تھی اور اس نے میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ یہاں آنے کے بعد دوستوں نے دعوتیں شروع کی ہوئی تھیں، اور آج بھی ایک دوست کی طرف دعوت تھی۔ میں نے ثانیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیار رہنا، اسی لیے میں بھی دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ ثانیہ بھی تیار ہو رہی تھی تو میں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر حجاب لے رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے آئینے میں دیکھنے لگا۔ ایک دم مجھے ثانیہ کے چہرے پر کچھ بدلاؤ سا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے یہ چہرہ ثانیہ کا نہیں، کسی خوفناک خون آشام بلا کا ہے۔ تو پھر اگلے ہی لمحے وہ چہرہ ثانیہ کے چہرے میں ڈھل گیا۔ میں اس ایک لمحے کی وجہ سے ہی شدید خوفزدہ ہو گیا۔ میرا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں شش در تھا۔ شیشے میں صرف ثانیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پوچھنے کی یا کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میں اپنے حواسوں میں واپس آیا، پانی کا گلاس پیا اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔
सानिया से मैंने यही कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कुछ देर आराम करने दे, फिर निकलते हैं। वो बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखती रही। काफ़ी देर के बाद जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो फिर मैं उसको लेकर कुलीग की तरफ चला आया। उसने चूंकि हमारे ही एजाज़ में खाने का एहतमाम कर रखा था, इसलिए मुझे वहाँ पर मुस्कुराकर सबसे मिलना पड़ रहा था, क्योंकि सारे ही दफ्तर के कुलीग थे जो अपनी अपनी बेगमात के साथ आए हुए थे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सानिया के चेहरे पर निगाह करता, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। न जाने उस वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ था। शायद मुझे कोई वहम हुआ था। नहीं, वहम तो नहीं था, वो तो सच था। मैं खुद से ही सवाल और खुद से ही जवाब करता जा रहा था, लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या था। मैं घर वापस आया तो तब तक मुझे बुखार हो चुका था, शायद थकन की वजह से या फिर सानिया को देखकर जो मैं खौफजदा हो गया था। उसके बाद बुखार की कैफियत हो गई। घर आकर मैंने गोली खाई और सोने के लिए लेट गया, और चंद लम्हों के बाद ही मैं नींद में खो चुका था। रात को न जाने किस एहसास के तहत मेरी आंख खुली। शायद प्यास महसूस हो रही थी। मैंने बेड के दूसरी तरफ हाथ रखा तो सानिया मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई और मैं उठ बैठा। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सानिया कहाँ गई? मैंने ये सोचा कि शायद वॉशरूम न गई हो, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। मैं कुछ सोचता हुआ उठकर कमरे से निकल आया। देखा तो सामने ही टीवी लाउंज के एक तरफ खिड़की में सानिया खड़ी थी, और उस वक्त मेरी निगाहों का मरकज़ जो चीज़ थी उसने मुझे हैरानी में मुब्तला कर दिया था। दरअसल उस वक्त सानिया आज हिजाब के बगैर थी, और उसके लंबे घने काले बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर रात के इस पहर वो हिजाब खोलकर खिड़की में क्यों खड़ी है, और अगर उसके बाल इतने खूबसूरत हैं तो उन्हें लपेट कर क्यों रखती है? क्यों वो मेरे सामने भी हिजाब नहीं खोलती? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ा और जाकर सानिया के कंधों पर हाथ रख दिया। वो शायद एकदम खौफजदा हो गई और उसने गुस्से में पलट कर मुझे देखा, और फिर एक लम्हे के लिए मुझे दोबारा उसी चेहरे का गुमान हुआ, जैसे ये किसी खून आशाम बला का हो। मैंने खौफजदा होते हुए सानिया के कंधे छोड़े और एकदम पीछे हट गया। लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे की बात थी। एक लम्हे के बाद सानिया का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया, आम चेहरे की तरह। और फिर अगले ही पल वो कहने लगी, आप कैसे उठ गए इस वक्त? मैंने भी कदरे संभलते हुए उससे कहा कि मुझे प्यास लगी थी और तुम बिस्तर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए परेशान होकर तुम्हें देखने चला आया। मैंने उसे कहा तो वो जल्दी से अपने बाल हिजाब में लपेटने लगी और कहने लगी, मैं बस यूं ही यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उसे बाल लपेटते देख रहा था। और फिर मैंने उसे कह दिया, सानिया कम से कम मेरे सामने ही इन्हें खुला रहने दिया करो। इतने खूबसूरत बाल, मैं उनकी खूबसूरती महसूस करना चाहता हूँ। मैंने बड़े अच्छे मूड में सानिया से कहा तो वो कहने लगी, मुझे इन्हें खोलने का हुक्म नहीं है, इसीलिए आप आइंदा मुझे ये बात ना कहिएगा। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। बाल ना दिखाने का हुक्म कहाँ से है? न जाने सानिया ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन मैं अब अपने आप में काफ़ी उलझ चुका था। और यही बात मैंने एक बार अम्मा से भी कह दी तो अम्मा कहने लगी, बेटा उसकी आदत है, अब उसकी आदत पक्की हो गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी इतनी नेक और समझदार है। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कहीं मैं सानिया को किसी गुनाह का मुर्तकिब न कर दूं। इसलिए मैंने अम्मा की बात पर आमीन कह दिया और दोबारा उसे हिजाब लेने या ना लेने की बात नहीं की। इसी दौरान दफ्तर में एक सरकारी छुट्टी आ गई और उसके साथ इतवार की छुट्टी भी मिल गई। तो मैंने सानिया से कहा कि चलो गांव का चक्कर लगाते हैं, इस तरह सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और ज़रा माहौल भी बदल जाएगा। वो भी जैसे तैयार बैठी थी, सुनते ही कहने लगी, ठीक है, हम लोग फिर 2-3 दिन रुक कर आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सानिया को मैंने तैयारी का कह दिया और अगले ही दिन हम गांव के लिए रवाना हो गए। अम्मा ने जो इतने अरसे के बाद हम दोनों को सामने देखा तो बहुत खुश हुई। मैं खुद भी यहाँ आकर बहुत खुश था, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की कि सानिया कुछ बेचैन सी है। मैंने उससे 1-2 बार पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं,
और यही कहा कि बस शायद अपने घर से उदास हो गई हूँ। मैंने भी उसे ज़्यादा कुरेदा नहीं। यहाँ पर आकर मैं अपने यारों दोस्तों में निकल जाता था, जबकि वो घर पर अम्मा और बहनों के साथ सारा दिन गुजारती। एक शाम इसी तरह जब मैं घर आया तो सानिया घर पर नहीं थी। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा कहने लगी, यूं ही ज़रा गांव घूमने निकली है। बहू का दिल घबरा रहा था तो मैंने कहा चली जाओ, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी सानिया घर वापस नहीं आई। मुझे बहुत तशवीश होने लगी। मैंने अम्मा से पूछा भी कि वो किस तरफ गई है, तो अम्मा को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैं यूं ही पागलों की तरह घर से निकल आया और फिर इधर उधर देखता आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। और फिर जैसे ही मैं सड़क की तरफ वापस मुड़ा तो मुझे सड़क के पार से नजर आई। मैंने देखा कि वो जंगल से वापस आ रही है। मैं बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा कि आखिर वो जंगल क्या करने गई थी। तो कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है और अब वापस घर जा रही थी। लेकिन उसकी निगाहों में उस वक्त झूठ छुपा हुआ था और वो बात करते हुए नजरें भी चुरा रही थी और चेहरा भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत थका हुआ है। मुझे बहुत अजीब लगा, ताहम मैं रास्ते का ख्याल करके चुप कर गया। लेकिन घर आकर मैंने सानिया को बहुत डांटा और कहा कि खबरदार जो आइंदा तुमने घर से बगैर पूछे कदम निकाला। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गई और खड़े होकर भारी आवाज़ में चीखने लगी और कहने लगी, खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे यूं रोका या डांटा। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूं, तुम मुझे रोकना मत। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उस वक्त उसका रवैया देखकर चुप कर गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से की इंतहा पर है। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे। मैं सानिया के साथ वैसे तो खुश था, लेकिन 2-3 बार अजीब व गरीब वाक़यात होने के बायस मैं थोड़ा घबरा गया था और खौफज़दा था। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है, और मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकता था, लेकिन फिर मैं खुद ही मुतमईन हो जाता। मैंने अपने और सानिया के रिश्ते में बेतकल्लुफ़ी पैदा करने की कोशिश का सोचा। इसलिए आज मैं दफ्तर से जल्दी घर चला आया, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी और मैंने सोचा था कि सानिया के साथ जाकर बाहर डिनर करूंगा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हम कहीं बाहर नहीं निकले थे और मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसलिए मैंने घर आते ही उसे तैयार होने का कह दिया और कहा कि आज खाना बाहर खाते हैं। हालांकि वो मुझे कह चुकी थी कि मैंने खाना बना लिया है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और सानिया को लेकर बाहर निकल आया। शहर के एक अच्छे होटल में हम दोनों खाना खाने चले गए। मेरा वहाँ पर मूड बहुत अच्छा था। सानिया ने आज भी हिजाब लिया हुआ था और मेरे सामने बैठी वो खाना खा रही थी। आज सानिया ने बड़े गोश्त की कढ़ाई मंगवाई थी। मुझे नहीं पता था कि उसे बीफ की कढ़ाई पसंद है और वो बहुत शौक से खा रही थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था और फिर उससे पूछने लगा, तुमने तो पहले कभी बड़े गोश्त की कढ़ाई की फरमाइश नहीं की, ऐसा पहली बार हुआ है। तुम्हें पसंद है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर वो ठहर ठहर कर कहने लगी, जी मुझे पसंद है, बस वैसे ही नहीं आपसे कहा। सानिया का मोहतात सा रवैया बाज़ औक़ात मुझे हैरत में डाल देता था और अभी भी ऐसा ही हुआ। उसने इतने मोहतात अंदाज में जवाब दिया कि मैं चुप का चुप रह गया और अगली बात करने के लिए सोचने लगा। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज जो कुछ मैंने देखा और सुना उसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरका दी। हुआ कुछ यूं था कि मैं शाम को दफ्तर से वापस आया तो उस वक्त दरवाज़ा अध खुला था। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि सानिया कभी भी दरवाज़ा खोल कर नहीं रखती थी। मैं हैरत से अंदर चला आया और सानिया को आवाज़ें देने लगा, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ आई तो मैं इसी तरह परेशानी से चलता हुआ कमरे की तरफ आ गया। सामने ही सानिया बैठी हुई थी और उसके पास एक जवान और खूबसूरत आदमी बैठा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि आज तक मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा था। न जाने ये कौन था। मुझे ज़रा गुस्सा भी आया और मैंने उसी गुस्से में सानिया से पूछा, ये कौन है? तो कहने लगी, ये मेरा भाई है, मुझसे मिलने आया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, फिर ये कौन है? सच बताओ। इतनी देर में वो लड़का भी खड़ा हो गया, जो शक्लो सूरत से ही बहुत खूबसूरत और अच्छे घर का लग रहा था।
ثانیہ کہنے لگی، میں سچ بتا رہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی مضبوط آواز بھی مجھے اس کا یقین نہیں دلا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے تھپڑ مارنا چاہا اور کہا، مجھ سے جھوٹ بولتی ہو، کیا میں تمہارے بھائیوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ پھر سچ سچ بتاؤ، کس کو میری غیر موجودگی میں گھر پر بلاتی ہو؟ میں تو جیسے آپے سے باہر ہی ہو گیا تھا، لیکن ثانیہ کا چہرہ پھر سے بدل گیا۔ وہ پھر سے مجھے ایک عجیب خوفناک چہرے والی دکھائی دی، اور یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ دوبارہ پھر سے وہ پہلے کی طرح نارمل ہو گئی، لیکن غصے میں کہنے لگی، میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں، اور کتنی بار بتاؤں تمہیں؟ لیکن مجھ پر ثانیہ کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر آگے ہو کر کہنے لگی، یہ میرا بھائی ہے، اور میں ایک جن زادی ہوں۔ ہم جنات کی دنیا سے ہیں، اور یہ وہیں سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ثانیہ کا یہ کہنا تھا کہ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، اور اس وقت تو میرا وجود ایسے تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ میں خوف کے مارے زرد پڑ چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ ایک جن زادی ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، اور میں نے اسے یہ کہا بھی کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، یہ بالکل سچ ہے، میں ایک جن زادی ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی ایک جن زادہ ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ میری بیوی اتنا عرصہ مجھے بے وقوف بناتی رہی ہے۔ وہ ایک جن زادی ہے، اور یہ حقیقت اس نے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے چھپائی۔ مجھے ایک دم طیش آ گیا، اور میں نے اسے طلاق دینے کی ٹھان لی۔ قریب تھا کہ میں اسے طلاق دے دیتا، لیکن ثانیہ ایک دم میرے سامنے آ گئی اور مجھے روک دیا، اور کہنے لگی، میرے پاس کچھ ایسا ہے جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے طلاق مت دو۔ میں چپ کر گیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ایک چیز نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، آخر اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میں نے ثانیہ سے پوچھا تو پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ چیز دراصل جنات کی دنیا کے سونے کے سکے تھے۔ وہ بہت قیمتی اور نایاب تھے۔ وہ صرف شاہی خاندان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور ثانیہ کا تعلق چونکہ جنات کے شاہی خاندان سے تھا، اسی لیے اس کے پاس وہ سکے موجود تھے۔ وہ سکے کسی بھی انسان کو ملتے ہیں تو ساری زندگی کے لیے وہ بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اور ثانیہ نے جب وہ مجھے سکے دیے اور مجھے یہ بات بتائی تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اور میں نے اپنا فائدہ سوچا، اسی لیے ان سکوں کو خاموشی سے رکھ لیا۔ میں نے ثانیہ کو طلاق نہیں دی، وہ میرے گھر میں اب بھی پہلے کی طرح ہی رہ رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ اب ہمارے تعلق میں فرق آ چکا تھا۔ وہ میری بیوی تو تھی، لیکن اب میرا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ثانیہ پہلے کی طرح ہی میرے ہر کام کرتی، لیکن میں اب اس سے بیگانہ ہو چکا تھا، اور اس نے اس بات کا کوئی گلہ یا شکوہ بھی نہیں کیا۔ ان سکوں کی بدولت میں نے جلد ہی اپنے لیے ایک نیا گھر خرید لیا، اور باقی پیسوں سے میں نے کاروبار جما لیا۔ میرا کاروبار چند دنوں میں ہی چلنے لگا۔ میں نے بچوں کے گارمنٹس کا کام شروع کیا تھا، اور یہ شاید میری اچھی قسمت تھی کہ میرے کاروبار نے دنوں میں ہی بڑی ترقی کر لی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میں اماں اور بہنوں کو بھی گاؤں سے شہر لے آیا تھا۔ حالانکہ اماں نہیں مان رہی تھی، لیکن میں نے ان کو قسمیں دے کر راضی ہی کر لیا تھا۔ اماں یہاں پر آ کر میرا اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں کو امید نہیں تھی کہ میں اتنا اچھا کماتا ہوں۔ اماں کو چونکہ میں نے ثانیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے میں نے ان سکوں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اماں کو صرف یہی پتا تھا کہ میں نے اپنی نوکری سے پیسے بچا کر کاروبار میں لگائے، اور ایک دم سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے گھر بھی خرید لیا۔ اماں میری کامیابی پر خوش تھیں، لیکن تھوڑا ٹھٹک گئی تھیں۔ اس کے خیال میں جتنی جلدی یہ کامیابی ملی ہے، اتنی جلدی کہیں میں کوئی بڑا نقصان نہ کر لوں۔ لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ ثانیہ کا ساتھ تھا۔ یہاں پر آ کر اماں اور بہنیں دونوں بہت خوش تھیں، اور میں خود بھی انہیں گھر پر دیکھ کر بہت خوش تھا۔ سب جب گھر پر ہوتے تو بڑی رونق لگی رہتی تھی۔ میں نے اب ان دونوں بہنوں کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں ان دونوں کی بھی کسی اچھے گھر میں شادی کر دوں۔ اس لیے میں اب دفتر سے آ کر اکثر ہی کسی طرح کسی رشتے والے کو بلوا لیتا، اور یوں چند ہی دنوں میں ہی
दोनों बहनों के रिश्ते एक जगह पर तय हो गए। वो दोनों एक ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मैंने उन दोनों की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको दुनिया की हर नेमत दी। जो मेरे बस में हो सकता था मैंने उनके लिए किया। अपने शायाने शान उनकी शादी बहुत धूमधाम से की। दोनों बहनें बड़े अच्छे अंदाज में रुखसत हुईं। अम्मा बहुत खुश थीं और मुझे दुआएं देते न थकती थीं, और मेरे साथ साथ सानिया को भी बहुत किस्मत वाली मानती थीं, जिसकी वजह से हमारे घर में इतना बदलाव आया था। लेकिन अब मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और अम्मा सानिया के हवाले से बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि सानिया को अब औलाद हो जानी चाहिए, जबकि उन्हें अंदर वाली बात तो पता ही नहीं थी। अम्मा सानिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती और उसको कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती और कभी किसी के पास चेक करवाती। लेकिन मैं अम्मा को पहले तो मना करता रहा और फिर मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मैं जब घर आया तो अम्मी बहुत खौफजदा बैठी हुई थी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हैं। रंगत जद पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मी आपको क्या हुआ है? आखिर आप इस तरह परेशान क्यों बैठी हुई हैं? तो अम्मा मेरी तरफ देखती रहीं और फिर रोने लगी। मैं और परेशान हो गया। अब पूछने लगा, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? लेकिन अम्मा मुसलसल रोए जा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। मैंने सानिया को आवाज़ दी, लेकिन सानिया भी शायद उस वक्त घर पर नहीं थी। मेरी आवाज़ सुनने के बावजूद वो नहीं आई। मैंने अम्मा से सानिया के बारे में पूछा और फिर अम्मा ने जो कुछ मुझे बताया मैं चुप का चुप रह गया। अम्मा कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बहू एक जिनज़ादी है? अम्मा की ये अल्फाज मुझे हैरत में मुब्तला कर गए। आखिर अम्मा को ये सब कैसे मालूम हुआ? और मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो अम्मा कहने लगी कि बहू जब नहा कर निकली तो मैंने उसके बाल देखे। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बहू के बाल देखे। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। मैंने उसे कहा, बहू तेरे बाल इतने खूबसूरत हैं और तुम इन्हें इस तरह बांध कर रखती है, अच्छे अच्छे स्टाइल बनाया करो। लेकिन मेरी बहू तो गुस्सा ही कर गई और कहने लगी, अम्मा मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं यूं अपने बाल खोल कर रखूं, इसलिए मैं इन्हें बांध कर रखती हूं। बहू की बात पर मैं हैरत में मुब्तला हो गई और उससे पूछने लगी, आखिर ऐसा क्या मामला है जो तुझे इजाज़त नहीं है? तो वो कहने लगी, दरअसल मैं एक जिनज़ादी हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये पाबंदी है कि मैं अपने बाल किसी गैर को नहीं दिखाऊंगी। दरअसल मेरा ताल्लुक़ शाह जिन्नात के ख़ानदान से है और मैं उनकी ख़ास हूँ। बहू ने जब मुझे ये कहा तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। तू मुझे बता कि तुझे कैसे पता बहू जिनज़ादी है? अगर वो एक जिनज़ादी है तो हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते, हमें उसे यहाँ से चलता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तेरी औलाद चाहिए और बहू से तेरी औलाद मुमकिन नहीं। अम्मा ने अपना 2 टोक फैसला सुना दिया और मैं उनकी शक्ल देखता रह गया। मैं अम्मा को ये बता ही नहीं सका, ये सब जो तुझे नज़र आ रहा है ये तेरी बहू की वजह से ही है। मैंने अम्मा से यही कहा कि अम्मा तो अभी सानिया के साथ कोई बात ना करना, मैं खुद उसे देख लूँगा, जब उसको निकालना होगा मैं खुद निकाल दूँगा। मैंने तो अम्मा को टाला था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि सानिया ने मेरी बात सुन ली है और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्से में है। मैं जब कमरे में आया तो वो कमरे में ही मौजूद थी। मैंने हैरत का इजहार किया और उसे कहा कि आखिर तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तो वो कहने लगी, मैं मसरूफ़ थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें ज़रूर सुन ली हैं। तुम मुझे इस घर से निकालने के दर पे हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह पता भी है कि ये घर और यहाँ का सब कुछ मेरा है, फिर तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। सानिया ने कदरे गुस्से से कहा, तो मैंने भी उसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए आसरा चाहिए था और तुमने इसीलिए मेरा इस्तेमाल किया, वरना मैं तुम्हें कब का निकाल देता। एक जिनज़ादी को मैं अपनी बीवी के रूप में कैसे कबूल करूँगा, जबकि मुझे औलाद भी चाहिए और अपने सुकून के लिए एक औरत का साथ भी। मैंने भी सानिया से 2 टोक कह दिया तो वो एकदम तैश में आ गई और गुस्से से मुझे कहने लगी, ठीक है मैं देख लूँगी तुम मुझे यहाँ से किस तरह निकालते हो। उसके बाद सानिया ने मेरे घर की एक एक चीज़ तोड़ फोड़ कर रख दी। उस पर तो जैसे दौरे की कैफियत तारी हो गई थी। अम्मा उसे देखकर हौलती रहीं और मुख्तलिफ आयात और कुरानी सूरतें पढ़ती रहीं।
मैं खुद सानिया की वजह से घर से बाहर निकल आया। मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले ही दिन मैंने अम्मा से कहा कि तुम किसी आमिल बाबा का पता करो और सानिया को यहाँ से चलता करो। मैं अब उसे अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा भी गो के यही चाहती थीं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि सानिया एक बड़ी अच्छी बहू थी और अम्मा ने उसके हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखे थे। लेकिन अब जबकि वो एक जिनज़ादी थी तो अम्मा उसे अपने घर में नहीं रख सकती थी। इसीलिए अम्मा ने अगले ही दिन एक आमिल बाबा से राब्ता किया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। आमिल बाबा ने कहा कि सानिया के चंद बाल तोड़कर किसी तरह से मुझे दे दो और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना आसान होगा, वरना वो इस तरह यहाँ से नहीं जाएगी। अम्मा ने जब मुझे यूं कहा तो मैं खुद परेशान हो गया। वो तो अपने बाल ज़रा से भी खोल कर नहीं रखती थी और मेरे सामने भी खोलते हुए वो घबराती थी। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन होगा? मैं अम्मा को परेशान नज़रों से देखता रह गया और ख़ुद अम्मा भी सोच में गुम थी कि आखिर किस तरह से ये मुमकिन होगा। मैंने अपने तौर पर सानिया के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर कर लिए थे क्योंकि मुझे उसके बाल चाहिए थे, लेकिन वो किसी भी तरह अपने बाल मेरे सामने नहीं खोलती थी। हमारे कमरे चूंकि पहले से ही अलग हो चुके थे, इसलिए रात को वो अकेली होती थी और रात को भी ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसके बाल तोड़ लेता। मैंने उसका कंघा चेक किया, लेकिन उसके कंघे में भी बाल नहीं थे। न जाने वो कंघा करती भी थी या नहीं, और अगर करती थी तो कहाँ करती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अम्मा हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती। हालांकि सानिया ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अम्मा वैसे ही उससे शदीद खौफजदा हो गई थी। वो तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरीके से गांव चलो, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम बहू से कहो वो अपना सब कुछ ले ले और हमारी जान छोड़ दे। लेकिन मैं अब कैसे उसे ये सब कुछ वापस कर सकता था? मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की थी और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। तो फिर अब सानिया ये सब कुछ समेट कर ले जाएगी तो मेरे हाथ क्या रह जाएगा? मैं दोबारा ज़ीरो से मेहनत करूँगा? मैं ये सोचकर भी परेशान हो जाता। इसीलिए मैंने अम्मा की ये बात नहीं मानी और अम्मा से यही कहा कि अभी कुछ वक्त इंतज़ार करो। मैं अब दफ्तर से काफ़ी देर से वापस आता। आज भी जब मैं वापस आया तो अम्मा टीवी लाउंज में बैठी हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। मैंने उनसे सानिया के बारे में पूछा और थके थके अंदाज में अम्मा के साथ ही बैठ गया। तो अम्मा कहने लगीं, बहू अंदर है, लेकिन वो बड़ी बेचैनी से तेरा इंतज़ार कर रही है। न जाने क्या बात है, कितनी बार तेरे बारे में पूछ चुकी है। अम्मा की बात पर मैं हैरान होता हुआ उठ खड़ा हुआ और अम्मा से कहा, अम्मा एक कप चाय बना दो, मैं ज़रा खबर तो लूँ कि सानिया को क्या मसला है। मैं सानिया के पास पहुँचा तो वो मुझे देखकर खिल उठी। कहने लगी, बिलाल, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी अब वो काम मुकम्मल हो गया है। मुझे अब वापसी के लिए हुक्म मिल गया है और अब मैं जिन्नात की दुनिया में वापस जा सकती हूँ। अब मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं आज़ाद हो गई हूँ। सानिया ने कहा तो मैंने हैरत से उसे देखा और पूछा, कैसा काम? कौन सा काम? तो वो कहने लगी, दरअसल शाहिद जिन्नात ने इस दुनिया के कुछ काम मेरे ज़िम्मे लगाए थे, लेकिन किसी वजह से मैं वो काम नहीं कर सकी और वो लेट हो गया। अब जबकि वो काम मुकम्मल हो गए हैं तो उन्होंने मुझे वापसी का हुक्म दे दिया है और अब मुझे वापस अपनी दुनिया में चले जाना है। मैं चूँकि यहाँ पर इतना अरसा नहीं रह सकती थी, मुझे यहाँ पर रहने के लिए किसी से शादी करना पड़ी थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और यहाँ पर इतना वक्त गुजारा। अब मैं वापस जा रही हूँ, तुम किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लेना। मैं कभी कभार चक्कर लगाया करूँगी जब तुम मुझे याद करोगे। सानिया ने कहा तो मैं हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा और उससे कहा, तुम अपने घर वापस जा रही हो, फिर कब आओगी? तो वो कहने लगी, जब तुम पुकारोगे मैं आ जाऊंगी, लेकिन कोशिश करना किसी लड़की से शादी कर लो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर सानिया मुझे अलविदा कहकर चली गई। सानिया ने मुझसे कुछ भी वापस नहीं लिया था, वो सब कुछ इसी तरह छोड़कर गई थी। मैं अब बहुत मुतमईन था और अम्मा तो बहुत खुश थी। वो दोबारा मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू हो गई थी और अब की बार मैंने अम्मा से कहा था कि किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करनी है जिसे मैं पहले एक बार मुलाकात कर सकूं, वरना रिश्ता पक्का मत करना।
अम्मा भी शायद समझ गई थी, इसीलिए जैसे ही उन्होंने साइमा के साथ रिश्ते की बात चलाई तो उन्होंने साइमा के घर वालों से मेरी मुलाकात के बारे में बात कर ली और वो लोग भी इस बात के लिए रजामंद हो गए। साइमा से पहली मुलाकात मेरी बहुत अच्छी रही। वो वाकई अच्छी लड़की थी और मैंने फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जल्द ही मेरी शादी तय हो गई और जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन सानिया मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आई थी। सानिया वाज़ेह तौर पर मुझे और साइमा को मुबारकबाद देने आई थी। क्योंकि मैंने साइमा को पहले ही सानिया के बारे में बता दिया था तो वो भी बहुत खुश दिली के साथ उसे मिली। सानिया हमें जो तोहफा देकर गई, हमने जब रात को उसे खोला तो दंग रह गए। वो जिन्नात के बहुत सारे सिक्के थे जो इस दुनिया में लाखों करोड़ों की मालियत के थे। मैं और साइमा उनको देखकर बहुत हैरान हुए और गायबाना तौर पर सानिया का शुक्रिया अदा किया जिसने हमें इतना कीमती तोहफा दिया। अब आज साइमा के साथ मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक बहुत अच्छी और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ। सानिया कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आती है। वो साइमा से भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है और मेरे बच्चों को भी मिलने आती है तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफा ज़रूर लेकर आती है और बच्चे भी जैसे सानिया के इंतज़ार में रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।